ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕ 31 ಬಲಿದರ್ಪಹರಣಂ. ಪ್ರೀತ್ಯಾದೈತಸ್ತವದನು ಮಹಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಾತ್ ಸರ್ವಥಾಪಿ ತ್ವಾಮಾರಾಧ್ಯನ್ನ ಜಿತರಚಯನ್ ಅಂಜಲಿಂ ಸಂಜಗಾದ ಮತ್ತಃ ಕಿಂ ತೇ ಸಮಭಿಲಷಿತಂ ವಿಪ್ರಸೂನೋ ವದತ್ವಂ वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये। तामीक्षणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात्। विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुने त्यालपत्वां सदृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिप्योर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै। पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्टेत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते धातुकामेऽथदोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे। याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सा प्रार्पयत्तोयपूर्वम्। निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तद् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृद्धा धवदीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम्। त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितोरैरसिजदपुनात् यज्ज्वलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षासु बहुनरुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरिं निघ्नन् भुवनमचरद् जाम्बवान् भक्तिशाली। तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राञ्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः। पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीहीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदं तं प्रह्लादस्त्वं स्वयमुपगतो मानयन्नस्ति वीताम्। दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तुं त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णां बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पायि वातालयेश
ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.